Selamat lemai, ngagai semua bala kita tis mampai berguleng kami ba Aiban di pancara terus dari studio B RTM Kuching. Aiban serito hari 6 23 hari bulan 7 berguleng aku Bumawian kita ngapun ke Aiban nama itu ngau berita tu. Gabungan Parti Sarawak GPS bertanggungjawab menentu ke Sempekan Malaysia 1963 MA63 di Pulai Kebaru. Tegalnya Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng minta Perintah Besar perundian keperkarannya dipuntang kaki ke pemanah ngagai benua Malaysia. The only thing left to do is for the federal government to fully honor the agreement of the founding fathers of this nation in the spirit of Keluarga Malaysia and not drag its feet. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari kelalunya di Chairman GPS Mansur Kejakut tu Pengerami Hari Sarawak ke disambut demalam di Sibu. Projek pemansang di benua Sarawak majak diperjalai setiap ngau ramai Jakut Pengerami Hari Sarawak ke tahun tu ianya Sarawak Makmur. Menteri Pemansang Orang Induk dan Miat ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah tu nyerangkum di Menggeri, Menua Pesisir, Menua Ulu, Tembian Tasik, Tanah Landai ngau Tanah Tinggi. Ia madah nyak ngayan ke pengawat telefon ke Balai Tuai Dulu Subak ditampuang nyentuk ke dia tu. Nyalai sukung semua orang berguna benar ke lebih rakyat tinggarap ke pemansang pengelantang tik meruan bak semua perkara. Sokongan dan kerjasama semua pemegang taruh adalah sangat penting bagi menjamin kestabilan politik, keharmonian sosio-budaya dan kelestarian aspirasi demi kelangsungan rakyat Sarawak yang berdigniti dan bermaruah. Ia maksud Kejakut tu bak Jakut Pemungkal Berserimai Ngau Hari Sarawak 2022 ke diatur bak stadium tertutup Sibu demalam. Upis Menteri Pengeraja Asal Ngau Pemansang Menggeri nganak sahab gerempung Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bak baru program pemansang PBB UNDP di New York, Amerika Syarikat berjalan ke Projek Pelan Induk Biodiversiti Sarawak. Sapit Premier Datuk Amar Awan Tengah Aliasan bak sebengkah penerang madah jam kedatuk projeknya agi diperjalai lalu polisi pemansang bandar negeri agi bak pengawak mansik kertas perambu. Datuk Amar Awan Tengah madah kegempung kerjasamanya dekat mantuk ngadu ke baru polisi ke Endang Bisik ianya garis panduan pelaksanaan pembaharuan bandar negeri Sarawak ngambil serius ngau strategi pemansang pasca COVID-19 2030 ngau agenda bandar baru habitat batikas antarabangsa. Berbangunnya bab penemuan tiba-tuai ke Datuk Amar Awan Tengahnya megak bisik ngau nguluk lica ngau am teknikal bergulai ngau Direktur Langgur Pemansang Gaya Ari Timeruan, Upis Langgur Pemansang Bandar New York City, Michael Marina berkaul ngau berkongsi ke penauk penelebak serta garis lalau ngau polisi ngatur Menggeri. Kelimparinya megak ia bisik berkongsi ke sekedar inisiatif Perintah Sarawak bab pengawak pengiktirafan peringkat antarabangsa bab baru gerempung Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Tunyengkaum Taman Negara Mulu ngau Taman Negara Niah ti dekat dirintainya di tapak warisan dunia UNESCO ngau Sarawak Delta Geopark ti udah boleh pengiktirafan UNESCO Global Geopark ngau ke-6 di Malaysia Apin Lamak Kudah. Landiak ngenak komputer ianya Siti Ari pengawat di Kemerat Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang pengelandiak setiap ngau agenda benua Sarawak ti dekatnya di ekonomi digital Sarawak dan berdatai bat tahun 2030 jenila. Menteri ya Datuk Roland Sagawiin madah agendanya boleh dicapai nanti diatur ngenak kod ngau atur cara komputer batikas tumu agi. Tegalnya Datuk Roland madah ke Perintah Sarawak udang nyedia ke perengka bakal komputer Raspberry Pi ngambil bala nembiak boleh diberi penerang tumu pasal ngenak komputer. Your Raspberry Pi, you can do a lot of things with that computer because it allows you to use your imagination to be creative. Ia madah Upis Menteri Benom Merambu dekat bergampung Yayasan Raspberry Pi Ari Cambridge numbuh ke sebuah palan pemansik bak palan sains Sarawak Dudi Arila. Ia maksud Kejakut tu bak pengawal alai nyerah ke prize ngagai sidak kemenang bak Peket Ari Sarawak tahun 2022 di Universiti Teknologi Sarawak Sibu. Ngatur pengerami mandang ke main asal Borneo BCF nyadi pelasar ngagai pemekuh seni Ari Menua Tempu mata mayuh hagi temuai datai ke Sibu. Sapin Menteri Pengerai Manusia Mayuh pengawal berumah ngau local government Michael Tiang Ming Ti madah mandang ke main asal Ari pemekuh seni Ari Menua Tempu ngayan ke Sarawak ngembuan mayuh orang Tilandiak bak pengawal seni. Tonight the programs
presented by this Borneo Culture Festival is wonderful. It just shows how many talents we have in Cebu. Michael Mansur Kerja Kutu bab malam mantai ke main asal Raban bangsa Cina ke diatur bab dataran Tun Tuanku Bujang Cebu. Berbangunnya ia madah ke filem dokumentari panda ianya 48 Hours Cebu Riders menggabisi dipandang ke bab BCF dikena mantai ke penyelai ngapalan tinarit ati ke BC di Cebu. Pengawal ngangkat ke Tebeduk jadi Siti Ari Palan ngelantang hati ti cukup mana benung cakar di pejalai ke Kaban Kaunsil Negeri Tebeduk Dr. Simon Sinang Bada Mada ngau atur lumba ngamayan baai baka berakit dekat mata mayu hagi orang datai ngagai kandang menuanya. Ini maka kita dapat mempromosi Sarawak di mata dunia kerana kita memang tidak dapat lari daripada live streaming. Mansud Kerja Kutu udah pengawal ngelepas Serian Challenge Rafting 2022 bak Kampung Temah Mawang, Tebeduk. Ia madah nak ke diatur penyampau ke Pemandu Mayuh direkod ke kenyau hari program tu diatur. Ianya lebih 500 ikut orang, hari 140 bengkaraban. Nanti dibanding ke bak tahun 2019, seminat 80 bengkaraban hari serata Sarawak. Dr. Simon megam rekod komitmen dekat ngangkat ke pemanah tebing sungai Genturong pendiaunya. Jadi kita akan bincang dengan pihak Majlis Daerah Serian untuk menambah baik lagi ataupun menambah fasilitis yang ada di tapak ini. 7 projek ngangkat ke pemanah tebing sungai tu ianya ngambil bisik dikena alai ngatur lumba ngemain baka ke tahun tu maya tahun sitinya nila. Upis Menteri Nembiat Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak merambu dekat ngagak Skate Plaza bak pasar besar di benua tu. Menteri Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke projek ngagak Skate Plaza baka di Cebu jam kedia tu berguna benar kena ngemansang ke bala atlet sukan ekstrim di Sarawak bak timpuh panjai. Gaga palan kebangsanya mega ulian nyeliah orang terinduk kemayan tu hari ngereja pengawak tisalah. Taja pihak projek ngagak Skate Plaza tu dekat dulu agi bandur kemayan orang rinduk ke sukan ekstrim tu. We plan to have one within the premise of our Sarawak Sports Complex. We do have plan for that. Apart from that, another area that we are looking at is Bintulu. I know Bintulu has got quite a strong following of followers of this sports actually. Ia Mansud Kerja Kutu bak pengarang berita udah berjadi program Extreme Him Challenge bak Cebu Active Youth Space. Bak program tu 4 kategori dipekit ke ianya BMX Stunt, BMX Flatland, Rollerblade ngau Skateboarding. Baguslah event ni besar dan menawarkan tempat dan facilities yang baik, price pun okey. Jadi dia dapat menarik ramai peserta-peserta dari Sabah, Sarawak sendiri dan dari Semenanjung macam saya sendiri dari Kedah. Event ni everything is semua baguslah, daripada management semua, daripada hospitality, geng-geng Cebu, BMX semua terbaiklah bagi saya. All best lah sini. First time datang Cebu. Lebih 100 ikut orang gua masuk pekit ke terubah ti diatur bak Skate Plazanya kenyau ia dipenyadi bat tahun siti tu kemari. Kayuhan Sarawak Gemilang ke diatur gerempung ngayuh basikal Sarawak bergulai dengan komiti pemansang ke pengelikun Kampung Temedak serta Surau Darul Karar Jalai Patingan Kuching ianya berserimbai dengan orang rami KG Hari Sarawak 2022. Kepala program tu Dr. Zazli Johari madah ke program tu dipasuk 10 ikut orang nyengkau pemegai Malaysia Book of Records Muhammad Mos. Ia madah pengawak ngayuh basikal bak penyawah 1070 km nyak kemari berkejang hari jalan besar Pen Borneo di Teluk Melano serta di Adang Tembuk kena 29 hari bulan tu di Kuala Baram Miri. Dr. Sazli madah ke programnya ukis minat kena ngelantang kati tamegak kena ngaul rakyat serta nerang pasal ngayuh basikal ngau cara selamat. Ia madah sidak ke masuk program tu dekat ngetu bat 7 pit stop lalu bat tiap palan alai ngetu tu dekat di sempulang balari gerempuang kelab ngau orang terhinduk ke pengawak ngayuh basikal. Dr. Sazli Mansur Kerja Kutu ngagai pengarang berita udah tinggal lepas sidak ke masuk program tu bak Surau Darul Karar ngimbai Jalai Patingan Kuching. Berbangunnya Muhammad Mos ke menggap peranak menua ti mujur nembuk ke kayuh ya bak penyawah 510.64 km ari utara ke selatan Taiwan pengelamak 18 jam 13 minit berasai gagal nerima sukung hari rakyat Sarawak tingatur programnya.
Sukung yang menggak dekat nyadi ke perangsang agaya dekat ngatur sekedak siri jelajah ngayuh basikal hingkam jelajah serata Borneo. Lalu di muka menggak bisi ngatur program kayuhan patriotik dipasuk 90 ikut orang berserimai ngau Ari Sarawak. Program bak penyawah 43 km tu diatur Kaunsil Pengelikun Menua Malaysia Sarawak, UPIS Residen, UPIS Pelilia Muka ngau 964 Cycling Team Muka. Pengawang lepas ke program ngayuh ke basikal tu dipenyadi ke adun Sita Telian Royston Valentine. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke lemah itu. Jaga pembersih diri. Jadi waktu aku Bumawian madah ke diri, mupuk dulu.